नमस्कार, आपका स्वागत है अलर्ट आपकी बात न्यूज़ चैनल में। मैं संवाददाता नसीम इकबाल। इस वक्त हम मौजूद है गाज़ियाबाद के जिला लोनी प्रेम नगर में, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी सूफी अनवारुल शाह द्वारा जो है ताज़िया मुबारक प्रेम नगर से निकाला गया है। वहां पे जो है काफ़ी हजरात मौजूद है। तो हम बात करेंगे मुहर्रम के ताज़ियादारी को लेकर। जैसे कि कोई तो हजरात जो है इसे हराम बताता है तो कोई इसे जायज़ बताता है। तो हमारे बीच यहाँ पे कुछ हजरात मौजूद है, हम बात करेंगे। आप देखते रहिए। आपका स्वागत है आपका लड़ा आपकी बात। देखिए ताजिया बनाना ये लोग कहते जायज़ है, और फिर ताजिए के साथ में बनाकर जो है जल्दी निकालना कैसा है? देखिए बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आपके चैनल को कामयाब करे। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी कौम का पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा मुल्क भारत वो मुल्क है जहाँ पर सभी के लिए बराबरी का दर्जा दिया गया। इसीलिए किसी ने कहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसितां हमारा। अब रहा सवाल यहाँ पे हर किसी को अपने तरीक़े से पूजा पाठ का इख्तियार हमारे मुल्क हिंद ने दिया। इसी सिलसिले में ताज़ियादारी जो है ये हमारे असलाफ़ की सुन्नत मुबाह है। यानी हमारे पूर्वक, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे असलाफ़ करते हुए आए हैं। अब इसमें रहा मेन जो है अहले बैत किराम यानी सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनकी निस्बत से हम ताज़िया बनाते हैं। सरकार इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने दीन मुस्तफ़वी को बचाने के लिए अपनी गर्दन दे दी, अपना घर दे दिया, ख़ानदान लुटवा दिया, सब कुछ दे दिया, मगर दीन मुस्तफ़ा को बचाया। उसी की याद में ये ताज़ियादारी हम करते हैं, आपकी मोहब्बत में ताज़िया बनाते हैं। जो मेरे नज़दीक और मेरे असलाफ़ के नज़दीक ताज़िया बनाना जायज़ है, निकालना भी जायज़ है, बल्कि सवाब है, ऐन सवाब है। जैसे कि हजरत देखा जाता है कि ताज़ी के साथ में एक अलम होता है जो झंडा वगैरह होता है, उस अलम के ऊपर पंजा क्यों लगाया जाता है? देखिए पंजा जो है और अलम, पहली बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलम जो है हज़रत सैयदना अब्बास अलमबरदार की निस्बत से हम निकालते हैं। ये भी हमारे नज़दीक रवा है, जायज़ है, सवाब है। अलम कहते हैं इस्लामी झंडे को, अपनी इस्लाम और इसका मतलब एक और है, यानी मोहब्बत का पैगाम इससे मिलता, अमन का पैगाम दिया जाता, सुकून का पैगाम दिया जाता है, भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। अब इसके ऊपर जो एक पंजा होता है तो वो पंजा हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की निस्बत से है कि, और सबसे ऊंचा इसीलिए रखा जाता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का वो मकाम है जिनके बारे में मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया है, मन कुंतो मौला हो फ़हादा अली मौला, मैं जिनका मौला हूँ उसके आप भी मौला हो, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम। तो वो हम पंजे को जो निस्बत देते हैं वो मौला अली से निस्बत देते हैं, और अलम शरीफ को जो निस्बत देते हैं हज़रत अब्बास अलमबरदार से। ये उन्हीं का झंडा है, उनकी निस्बत से हम निकालते हैं, जो हमारे नज़दीक जायज़ है, सवाब है, बल्कि इबादत है। और जैसे कि हज़रत बात की जाए ताज़ियादारी को लेकर, जो लोग मना करते हैं उनके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, मैं किराएदार मुफ्ती के फतवे पर पलने वाला इंसान नहीं हूँ, और ना मेरे साहब जो ये साहब है, मेरे बिरादर अकबर हज़रत सूफ़ी नसीमुद्दीन साहब, मेरे बिरादर अकबर जनाब जुल्फ़िकार भाई साहब, मेरे दूसरे बिरादर रईस भाई और हज़रत सूफ़ी मोहम्मद सलीम साहब, इनके सामने मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और हम तमाम मौलाई किसी मुफ्ती के फतवे पर पलने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अहले बैत के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। न कभी दबे हैं, न डरे हैं और न दबेंगे। ये अलम पाक ताज़ियादारी हमारे असलाफ़ ने किया है, कर रहे हैं, और क़यामत तक होता रहेगा। ये इसको कोई रोक नहीं सकता। अब रहा सवाल कि जो लोग इसको नाजायज़ व हराम बताते हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारे अहले बैत अतहार की जितनी खानकाहें हैं, सरकार गरीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के परचम को बुलंद किया है, इस्लाम फैलाया, एक वक्त में 90,000 को कलिमा पढ़ा के आपने दायरे इस्लाम में दाखिल किया। आपके वहाँ ताज़ियादारी होती है। सरकार हज़रत क़ुतबुल अक़ताब क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी के वहाँ, हज़रत मखदूम, हज़रत महबूब इलाही, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के वहाँ
حضرت مخدوم صابر علاؤالدین کلیر شریف، حضرت غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچائی مقدسہ، سرکار وارث پاک دیوا شریف، اور وارث پاک کی تو وہ ذات، وہ شخصیت ہے کہ اپنے کاندھے پر رکھ کے اور دیوا شریف کی گلیوں میں تازیہ شریف کو اٹھا کے گھمایا ہے، اور امن کا، محبت کا پیغام آپ نے دیا ہے۔ تو ہم اپنے بزرگوں کے اسلاف کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ باقی جو لوگ ناجائز و حرام کہتے ہیں وہ گنے چنے ہیں، ان کا کوئی ویلو نہیں، کوئی وجود نہیں، کیونکہ ہم اہل محبت ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں اور مودت والے ہیں۔ تو جو اہل بیت والے ہیں یعنی امام حسین کے وفادار اور پکے صوفی ازم سے میرے جن کا تعلق ہے، مشن غریب نواز سے، مشن سرکار وارث پاک سے، سرکار غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے، سرکار قطب المدار مدار العالمین مکن پور شریف سے جن کو نسبت ہے، تو ہماری جتنی خانقاہیں مولائی خانقاہیں اہل بیت کی سب کے وہاں تعزیہ داری ہوتی ہے۔ اب جائز ناجائز وہ جانیں، ہمارے اسلاف نے کیا، ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، ہم کسی کے فتوے سے رہنے والے ہیں۔ تو جیسے کہ حضرت بہت سے جو ہے، جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے سے ہی فتوے لوگ جاری کر دیتے ہیں کہ تعزیہ دیکھنا، علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے آپ؟ ہاں، میں اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ، کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ علم شریف اگر مسجد کے اندر رکھا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کے پھینک دینا ثواب، استغفر اللہ، میں تو استغفار پڑھوں گا، کیونکہ جن کو نسبت دیا ہم نے عباس علم بردار سے، ان کے جھنڈے کے بارے میں تم اس طریقے سے توہین لکھ رہے ہو، میں مفتی تمہیں سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ جو ادب و احترام نہ سمجھے، ہمارے اہل بیت نے ہمیں ادب کا، محبت کا پیغام دیا ہے۔ تو پہلی بات تو کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں قرآن پاک کے اندر، میں ڈنکے کی چیلنج پہ کر رہا ہوں، چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کی کسی آیت سے حوالہ دے کے مجھے دکھا دو آپ، یا کسی حدیث کی روح سے آپ حوالہ دے دو کہ علم بنانا یا نہ اٹھانا یا تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اپنے طریقے سے لکھ رکھا انہوں نے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم اہل بیت والے کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کیا سلسلہ ہے حضرت آپ کا؟ ہمارا سلسلہ اشرفیہ، چشتیہ، قادریہ، نظامیہ، جو بر صغیر کے اندر سب سے اعلیٰ وہ پرانا سلسلہ ہے۔ جیسے کہ آپ فقیری خاندان سے تعلقات رکھتے ہیں، صوفی سلسلہ، تو حضرت بات کی جائے، اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے، سلسلہ اگر دیکھا جائے کوئی سی بھی خانقاہ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ڈھول تاشا بجایا جاتا ہے، چاہے وہ اس میں صوفی حضرات جو ہے قوالیوں میں لیا ہے یا ڈھول میں لیا ہے، تو ڈھول تازیوں کے ساتھ میں ایک نعت پاک پڑھ سکتے ہیں، کیا ڈھول اسلام کے اندر جائز ہے؟ دیکھیے، ڈھول کے متعلق تو خیر اختلاف ہے، اختلافی رائے ہے۔ اب اس میں جو لوگ اس کو ناجائز و حرام کہتے ہیں تو ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ بچتے رہیں، ہم ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتے ہیں۔ باقی ہم اپنے اسلاف کے طریقے سے چل رہے ہیں، ہمارے بہت سے بزرگوں کے وہاں، حضرت ابراہیم ابن ادہم کے وہاں ڈھول آج بھی بجتا ہے، لیکن یہ ہلر بازی کے طریقے سے نہیں، طریقے سے آپ اعلان کن طریقے سے آپ کر سکتے ہو، جائز سے کوئی حرج نہیں۔ میرے غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہلی محرم سے لے کے اور 10 محرم کے ان ایاموں میں آپ علم کے جھنڈے کے نیچے بیٹھتے تھے، اور اپنے مریدوں کو آپ نے تعلیم دی ہے کہ تم بھی جھنڈے کے نیچے بیٹھا کرو، علم عباس کے نیچے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری بلائیں، تمہاری پریشانیاں، مصیبتیں دور ہوں گی۔ تو یہ ڈھول کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اعلان کے طور پہ اگر آپ بجا رہے ہیں تو بجانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہلر بازی اس میں نہیں ہونی چاہیے، شیطانی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اعلان کے طور پر جیسے رمضان شریف کے مہینے میں سحری کے وقت، یا کوئی پہلے یہ ہوتا تھا، کوئی کسی بستی کے اندر کوئی پیر آ گیا، کوئی بہت بڑا عالم آ گیا، یا کسی بادشاہ کے اعلان کے لیے ڈھول بجتا تھا، ایسا کہ اب دیکھیے کہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جس شادی میں دف بجایا جائے، اب دف کہتے کسی ہیں کہ عرب کا یہ معمول رہا ہے کہ عرب کے وہاں جب عرب میں شادی ہوتی تھی تو ایک طرف سے مڈا ہوا دھپ اسے بولتے ہیں، تو ان کے وہاں یہ رسم و رواج ہے کہ دف بجا کے نکاح ہوتا تھا، اور ہمارے ہندوستان کے اندر دونوں طرف مڈا ہوا ہوتا، ڈھول وہ بھی ہے، ڈھول یہ بھی ہے، تو وہاں تو جائز لکھ دیا اور یہاں سب ناجائز حرام کا فتویٰ۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیجیے میں اپنی زبان سے کیا کہوں، جب وہاں جائز دف ہو سکتا ہے ایک طرف کا مڈا ہوا، تو
तो ढोल तो वो भी है, और जो दोनों तरफ मटा हुआ ढोल वो भी है, तो वहाँ नाजायज़ का फतवा क्यों और यहाँ जायज़ का फतवा क्यों? खुद आप देख लीजिए। हमारे बीच जो है हज़रत ने बड़ा अच्छा बयान देते हुए अल्लाह ताला की बात में उनको बताया, लेकिन और भी यहाँ सूफी हजरात जो है मौजूद है। मैं बात करूँगा हजरत से। मैं सूफी इस्लामुद्दीन अशरफी जिलानी। सूफियों का जो पैगाम है जो रहता है वो किस चीज़ का पैगाम रहता है सूफियों का? सबसे पहले सूफियों का जो पैगाम है वो मोहब्बत फैलाना, मोहब्बत देना, मोहब्बत लेना। इस्लाम के अंदर मोहब्बत से प्यारी कोई चीज़ ही नहीं है। रही जैसे अभी हमारे मौलाना साहब अजीज़ुर्रहमान अजीज़ुल्लाह साहब ने फरमाया कि ये खानगाहें लोग सिलसिले में हैं और सिलसिला चलाते रहेंगे। जो मौलवी लोग हैं उनका काम है फतवा फैलाना और हमारा काम है मोहब्बत फैलाना। अकीदत तो यही है कि इस्लाम डंके की चोट पे फैला है, कोई तलवार की नोक पे नहीं फैला। इसलिए कल ढप बजा करता था, आज ढोल बजा करता है, आज नगारा भी कह देते हैं। ये हमारी मोहब्बत अकीदत है। तो बात अगर की जाए तो तब्दीली हो रही है। नहीं तब्दीलियाँ देखिए, तब्दीली अब मैं आपको बताऊं, कल ये बटन नहीं थे, सीप लगा करती थी। आज आसानी हो गई बटन लगाने की, तो सीप को कैंसिल कर दिया गया। दामन को खुला ना छोड़ो, इसलिए बटन ये सीप काम करती थी। अब हम कल को ये कहें जी उस वक्त तो सीप लगती थी, आज ये बटन क्यों लग रहा है, ये तो हराम हो गए। तो दोनों का काम एक ही है। सीप का भी काम दामन को ढकना था और बटन का काम भी दामन को ढकना ही है। और दामन को ढकने का मतलब ये बेशर्माई दूर। अगर हमारे दिल खुला हुआ हो तो हर आदमी कहेगा यार फिरौनी आ रही है तेरे में, तेरा तो गिरेबान खुला वैसे ही है, आज़ादी नहीं है। क्योंकि मेरे सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका हुसैन ने, मौला अली ने पैगाम बेशर्मी का नहीं दिया, अदब का दिया है, शर्म का दिया है। तो हमें शर्म है। पहले बनता है मुसलमान कलमा पढ़ के, और जब उनकी मोहब्बत में खो जाता है वो बनता है मोमिन। और मोमिन का काम है दिल को मोम करना और लोगों को दिल में मोहब्बत से उनके दिलों पर राज करना। सरों पर राज नहीं करते, सरों पर राज करते राजा महाराजा, हम तो दिलों पर राज करने वाले। हमारे बीच जो मौजूद थे हजरत सूफी अनवर शाह शफी मियां,